Kasi, busy sa, school. So, ngayon, busy din, pero, bakit? Bored ako eh. Gusto ko mag-live. Mamaya na ako mag-aral, guys. Hi, Rick! Kasi, guys, next week na yung title defense namin, guys. Kaya, hello, DNL. Hello, A. Shawi po. Like, mag-checka lang tayo for today's, mag-checka lang tayo ng, hi, Ate Gabs. Hello, Shawi po. Secret, taga Mars, taga Jupiter, taga Earth, taga Saturn, Charis. Wala sa inyo na ay sunog ganina, no? Heh, sunog? Ako kabalo, Ate Gabs. Ate? Or, Gabs, wala ko kabalo. Like, tao-tao, bago ra po ko ni uli, gikag school. Wala ko, wala, may sunog diri. Hi, Roy. Shawi po. Oh, kato apply super highway man to. Wala mo sa apply ron. Hello, Ram. Shawi po. Guys, manghilamos mo gudon ta ko, pero gigoto mo gusto ko mag... Hi, Jojo. Hi, guys. Like, super ang person na to. Like, me. Hello, Alvin. Shawi po. Hello, Stevan. Hi, Jay. Or ano ba? Sila tayo like, paano ba ito Naantok na ang person. Hi, Jeffrey. Hi, Lester. Ba't ang Bayo masusulat ko kaya ang katanan ng bahay Santa Rosa. Hi, Mark. Hello, Kim. Shawi po. Thank you po sa pag-follow. Hey.